viewers, once again announce ke welcome kora chanai di ase. Joa gali laga video de moi ekta LPGTQ+ opore kotha koi kena upload kurise. Etu laga opore ekjon brother bra comments kurise. Etu comments tu hole moi screen de dikhai dibo. Tai pro koise ki relationship relatives khan majode thakise gole do etu laga opore bible bra ki koi kena tai comments kora thakise. Etia moi bra common hode hole kundu wala relationship tai koi ase. A strong relationship can be built within the relative. Na, kokai phai majode relatives khan majode ekjun ke phal pai gina ekjun ke respect kuri gina ekjun ke madad paji kuri gina edu relationship to hole build guru right ase. Hole bi ekta wala relationship physical relationship to hole inaga relative khan majode build guru la edu totally wrong asne ki moi lage hisab te. Irrational mano na pakli pakla khan prai edu nisna relatives khan majode physical relationship to thakibo. Hole bi rational mano kun bra edu phal ase pia ase chana mano khan bra do physical relationship to hole relatives khan majode na thakibo. To judi edu comments se koa physical relationship ase gole do inaga koi dior mon jai ase biblically etia Leviticus chapter 18 verses 6 to 18 sabi tate kul lorde physical relationship to thago lage aur kul lorde physical relationship to hole na thago lage tate clear aur ekdam safa de likhi kena ase moi edu laga opore details explanation do nokoi thakibo olebi edu laga chapter verse te sai suglo do ekdam clear de likhi kena ase to viewers an anhan be check kro pare aur comments kora brother be edu laga opore edia moi bra koi dia bible verse te check kro pare. तो इदिया कोनिसना biblical point of view de relatives khan majode same clans khan majode physical relationship thaka garo totally opposite ase. Idia mohalaga dunia de mohalaga reality de mohalaga customary law laga opore edu kinaga koi edu laga relationship ki koi edu laga relationship opore ki punishment di mohon edu sob jani gena ase niju laga pusti de niju laga customary law hisab te same clan na same clans khan sadi kurisolo do punishment di dia ini for example mohon laga pusti de tinta major clans ase ekta ro hole wangsa ekta ro hole pan ekta ro hole wangsu te wangsa laga under de alag naam ase na clans khan laga naam ase holibi wangsa khan do wangsai hobo te aro pan kwa laga pithore be pan laga clans laga pithore be alag clans kan phota as holbi ta khan ke pan ne koi aro ekta ro hole wangsu koigna ase to mo laga customary law hisab te wangsa khan pra wangsa ki dia bin nalobo de aro pan khan pra pan do ki dia bin nalobo aro wangsu khan do hole pan ki bi jai aro wangsa khan ki bi jaw parbo ta holbi wangsu aro majode aro sadi kuru na parbo edu ekta ase de to in reality de moha laga customary law laga hisab te bi same relative same clans khan majode physical relationship noile sati kurisigulo do tate moha laga customary law laga hisab te oppose kore edia judi wangsa sati hoise nohela pan sati hoise nohela wangsu sati hoisulo do ki kore pusti bra citizen out kore di edu citizen out kora do hole for 1 year 2 years 3 years 5 years 10 years 20 years niminde noy lifetime nimide citizen out kore na lifetime nimde taha laga generation taha laga pacha laga tak pir hole citizen out ti thakibo edu ekta ase pusti laga ki law ase aro pusti laga ki rights ase tahan ba enjoy koro na paru edia konisna taidu edia konisna edu nisna relationship build kura khan marriage kura khan hole totally pusti bra out kuri dibo te tai laga family khan bra pusti di ki on kuri gina ase ki mathi on kuri gina ase nohole tusra properties khan ki on kuri gina ase edu exile hua manu banish hua manu nohole citizen out hua manu khan bra even single square meter nohole single square feet madibi dahan bra claim guru na paru baba ma khan bra ta laga khandan khan bra ki properties on kuri na ase tade bra ekta tukra bi dahan on guru na paribo aro pusti laga side bra ki documents ase edu tahan bra thurule edu totally invalid ase aro edu noi gna khandan khan bra judi ekdam tangor festival ekta manise na function ekta manise
হলে বি তাহান তাতে আহলে তাহানকে নাতিব আৰু যদি বাবা মা মৰিছে নিজু খাদান মানুহ মৰিছে বলে বি তাহানকে পুষ্টিকে ঠেং চেপাওলে নাতি এটুকে সিটিজেন আউট কয় তো সেম ক্লেন্স খান মাজতে সেম রিলেটিভ খান মাজতে শাদি কৰিছিল তো মই লগা কাস্টমাৰী লো লগা হিচাপে এনেকা সাজাই দি সিটিজেন ব্ৰা আউট কৰে টোটালি ফৰ লাইফ টাইম নিমিতে তাহানকে আউট কৰে তো এতিয়া কোৱা নিচিনা মহান লগা কাস্টমাৰী লো মহান লগা ৰিয়েলিটি লগা লো তাতে বি ইমান কাৰা আছে তো বাইবেল লগাটো কিমান বি কাৰা থাকিব মহান ব্ৰা বিশ্বাস কৰা বাইবেল লগা লো হলে কিমান বি কাৰা থাকিব না এটো ব্ৰা মই লগা ভিডিঅ'কে কমেন্টছ কৰা ব্ৰাদাৰ না জানি কিনা কোৱা আছে না জানি কিনা কোৱা আছে ক'বলৈ নাপাৰি হলে বি তাই ব্ৰা কোৱা একটা থাকিছে ৰিলেটিভছ খান মাজতে শাদি কৰিছিল তো এটো লগা ওপৰে বাইবেল বা কি কৈ না তাই কমেন্টছ কৰিছে দেই এটো লগা ওপৰে এনে মই লগা পইণ্ট অফ ভিউ দে একটা দুইটা ৰিলেটিভ মাজতে শাদি কৰাটো হলে টেকনিক্যালি আৰু মই লগা কাস্টমাৰী লো লগা হিচাপ দিবি এটো একদম ৰং আছে কৈ না আজি লগা ভিডিঅ' পৰা শৰ্টে ভিউৱাৰ্ছ খান আনানকে শ্বেয়াৰ কৰি দি আছে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিঅ'